Dans cette partie, on va parler de la partie des fonctions, c'est-à-dire une fonction paire ou une fonction impaire. في هذه الفقرة سنتطرق إلى زوجية الدالة. متى تكون دالة زوجية ومتى تكون دالة فردية. Premièrement, on va parler de l'ensemble de définitions centrées en zéro ou symétrique par rapport à zéro. أولا سنتطرق إلى مجموعة تعريف مركزها صفر أو متماثلة بالنسبة لصفر. Définition. Soit f est une fonction et df son ensemble de définitions. On dit qu'un ensemble de f est centré en zéro lorsque l'opposé de tout réel de f appartient aussi à df. C'est-à-dire, si x appartient à df, alors moins x appartient à df. Par exemple, si 2 appartient à df, alors moins 2 appartient à df. Et si moins 3 appartient à df, alors 3 appartient à df. On dit aussi que l'ensemble de f est symétrique par rapport à 0. تعريف. لتكن f دالة عددية و df مجموعة تعريفية. نقول أن المجموعة df مركزها صفر عندما يكون مقابل أي عدد حقيقي من df ينتمي أيضا إلى df. بمعنى إذا كان x ينتمي إلى df فإن مقابله ناقص x ينتمي إلى df. أي إذا كان جوج ينتمي إلى df فإن ناقص جوج ينتمي إلى df. أو واحد ينتمي إلى df فإن ناقص واحد ينتمي إلى df. نقول أيضا أن المجموعة df متماثلة بالنسبة لصفر. Soit les exemples suivants. R et l'intervalle moins 3, 3 sont centrés en 0, car R est centré en 0. Moins 3, 3 est centré en 0. Donc tout élément et son opposé appartient à R, et tout élément et son opposé appartient à moins 3, 3. Deuxièmement, si df égale à moins l'infini moins 1 union 1 plus infini, ou df égale à r étoile, alors df est symétrique par rapport à 0. On voit bien que moins l'infini moins 1 union 1 plus infini est symétrique par rapport à 0, car si on prend x appartient à 1 plus infini, alors son opposé appartient à moins l'infini moins 1. Et si x appartient à moins l'infini moins 1, alors moins x appartient à 1 plus infini. Aussi, r étoile s'écrit sous la forme de moins l'infini 0, union 0 plus infini. On voit bien que 0 est le centre de r étoile. Donc si x appartient à 0 plus infini, alors son opposé appartient à moins l'infini 0. Et si x appartient à moins l'infini 0, alors son opposé appartient à 0 plus infini. Si df égale à r plus ou df égale à moins 2 plus infini, alors df n'est pas symétrique par rapport à 0. On voit bien que r plus c'est 0 plus infini, alors si x appartient à 0 plus infini, donc x positif, alors moins x, évidemment n'appartient pas à r plus, car moins x est négatif. Par suite, r plus n'est pas symétrique par rapport à 0. Si df égale à moins 2 plus infini, cet intervalle est particulier car il existe des éléments et leur opposé appartient à moins 2 plus infini, pour moins 2 et 2, moins 1 et 1. Or, 3, 4 et 5 et 25 et 100, leur opposé n'appartient pas à moins 2 plus infini, donc df moins 2 plus infini n'est pas symétrique par rapport à 0. بعض الأمثلة. أولا إذا كان df تساوي r أو df تساوي المجال ناقص 3 فإن df متماثل صفر أو مركزها صفر كما تلاحظون. ثانيا إذا كان df تساوي اتحاد مجالي، مثلا df تساوي ناقص من النهاية ناقص واحد اتحاد واحد من النهاية، المجالي ناقص من النهاية ناقص واحد وواحد من النهاية متماثل مثل صفر، إذا df متماثل مثل صفر. أو df تساوي مثلا r نجمة، يعني ماذا؟ df تساوي ناقص من النهاية صفر اتحاد صفر زائد النهاية، المجالين ناقص من النهاية صفر وصفر زائد النهاية متماثل مثل صفر، إذا df متماثل مثل صفر.
ثالثا إذا كانت دي اف تساوي ار زائد أو دي اف تساوي ناقص من نهاية زائد نهاية فإن الدي اف ليست متماثلة مثل صفر. لاحظوا أن ار زائد هي المجال صفر زائد نهاية. دونك إذا كان إكس ينتمي إلى ار زائد فإنه موجب، ناقص إكس سالب، إذا ناقص إكس لا ينتمي إلى ار زائد. هذه هي. إذا كان الدي اف يساوي ناقص جزء من نهاية، هذا المجال ناقص جزء من نهاية مجال خاص، يعني توجد فيه أعداد ومقابلها تنتمي إلى هذا المجال، مثلا ناقص 2 هو 2، ناقص 1 هو 1، ولكن الأعداد الأخرى مقابلها لا ينتمي إلى المجال ناقص جزء من نهاية، وبالتالي المجال ناقص جزء من نهاية ليس متماثل نسبة صفر. La fonction perd définition soit une fonction f définie sur un domaine df. La fonction f est paire, c'est pour tout élément x de df, on a df est centré en 0, c'est-à-dire moins x appartient à df, et f de moins x égale à f de x. On remplace x par moins x, on va trouver que f de moins x égale à f de x. الدالة الزوجية تعرف لتكن f دالة عددية معرفة على مجموع تعريفيات df. نقول أن الدالة f زوجية إذا كان لكل x من df متماثل مساوي صفر، يعني ناقص x تنتمي إلى df، و f دو ناقص x تساوي f de x، يعني صورة ناقص x هي صورة x بالدالة f. Géométriquement, sa courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. مبيانيا منحنى الدالة f متماثل بالنسبة لمحور الأراتب، ونلاحظ في الصورة أن CF متماثل بالنسبة لمحور أراتب. On va prendre l'exemple suivant. Premièrement, f de x égale à x au carré. On va montrer que f est une fonction paire. On a df égale à r, car f est un polynôme. Donc df est centré en 0, c'est-à-dire que moins x appartient à df. Puis on calcule f de moins x. On a f de moins x égale à moins x tout à la puissance 2. Donc égal à x au carré. Donc égal à f de x. Alors f est une fonction paire. Deuxièmement, soit g de x égale à cosine de x. On va montrer que cosinus de x est une fonction paire. On a 2g égale à r, donc 2g est centré en 0, alors moins x appartient à 2g. On va calculer g de moins x. On a g de moins x égale à cosine de moins x. On sait que cosine de moins x égale à cosine de x, d'après le cours de trigonométrie. Donc g de moins x égale à g de x. Alors g est une fonction paire. Troisièmement, soit h, fonction définie par h de x égale à la valeur absolue de x sur x au carré moins 4. On va montrer que h est une fonction paire. Tout d'abord, on va calculer 2 de h. On a 2h égale à x appartient à r, tel que x au carré moins 4 défend 0. Soit l'équation x au carré moins 4 égale à 0, on a identité remarquable, c'est-à-dire x moins 2 facteur x plus 2 égale à 0. Donc x moins 2 égale à 0 et x plus 2 égale à 0. Alors on a deux solutions, x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc 2 de h c'est r moins les solutions, c'est-à-dire r moins 2, 2. Par suite dh, c'est qui est sous la forme de union de 3 intervalles. Moins l'infini de moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus infini. On a les deux intervalles moins l'infini moins 2, 2 plus infini sont symétriques par rapport à 0, alors leur union est symétrique par rapport à 0. Et moins 2, 2 est centré en 0, donc 2 de h est centré en 0. Alors moins x appartient à h. Puis on calcule h de moins x. On a h de moins x égale à la valeur absolue de moins x sur moins x au carré moins 4. Or la valeur absolue de moins x égale à la valeur de x et moins x au carré égale à x au carré, donc h de moins x égale à la valeur absolue de x sur x au carré moins 4 qui égale à h de x. Donc h est une fonction paire. بعض الأمثلة نعتبر الدالة الحدودية f e دي x تساوي x أس 2. يبين أن f دالة زوجي.
لدينا دي اف تساوي ار، إذا لكل اكس ينتمي إلى ار فإن ناقص اكس ينتمي إلى ار، يعني ار متمثل مساوي صفر. ثم نحسب اف دو ناقص اكس تساوي ناقص اكس أس اثنان تساوي اكس أس اثنان، إذا تساوي اف دي اكس، وبالتالي اف دالة زوجية. مثال ثاني، جي دي اكس تساوي كوس اكس، نبين أن كوس اكس دالة زوجية. لدينا أيضا دي دي جي تساوي ار، إذا دي دي جي متمثل مساوي صفر، وبالتالي ناقص اكس ينتمي إلى دي دي جي. ثم نحسب جي دو ناقص اكس تساوي كوس دو ناقص اكس تساوي كوس دو اكس حسب درس ديال حساب مثلثي تساوي جي دي اكس، بالتالي جي دالة زوجية، إذا كوسينوس دالة زوجية. المثال الثالث، نعتبر الدالة اش دي اكس تساوي قيمة مطلقة ديال اكس على اكس أس اثنان ناقص ربعة، يبين أن اش دالة زوجية. أول حاجة نحسب مجموع التعريف، دونك إذا اش تساوي اكس تنتمي إلى ار، بحيث اكس أس اثنان ناقص ربعة يخالف صفر، المقام يخالف صفر. نحسب المعادلة اكس أس اثنان ناقص ربعة تساوي صفر، لدينا متطابقة عامة، إذا نحصل على اكس ناقص جوج عامل اكس زائد جوج تساوي صفر، بالتالي اكس ناقص جوج تساوي صفر أو اكس زائد جوج تساوي صفر، ومنه اكس تساوي جوج أو اكس تساوي ناقص جوج. إذا دي اش تساوي ار محرومة من الحلين، يعني دي اش تساوي ار ناقص اثنان واثنان، وبالتالي دي اش تساوي كتابة بالمجالات اتحاد المجال ناقص من نهاية ناقص جوج، اتحاد ناقص جوج اثنان، اتحاد جوج زائد نهاية. المجالين ناقص جوج ناقص من نهاية وجوج زائد نهاية متماثلين مساوي صفر، إذا الاتحاد ديالهم متماثل مساوي صفر. والمجال ناقص جوج مركزه صفر، إذا متماثل مساوي صفر، وبالتالي مجموع التعريف دي دو اش متماثلة مساوي صفر، إذا ناقص اكس تنتمي إلى دي اش. ثم نحسب اش دو ناقص اكس تساوي قيمة مطلقة ديال ناقص اكس على ناقص اكس أس اثنان ناقص ربعة. غنلاحظو أن ناقص تكبر متبقاش تحيد، إذا زدنا في ناقص اكس، القيمة المطلقة ديال ناقص اكس هي القيمة المطلقة ديال اكس، وناقص اكس أس اثنان بما أن أس زوجي تبقى لنا اكس أس اثنان ناقص ربعة، إذا تساوي اش دي اكس، وبالتالي اش دالة زوجية. La fonction impaire. Définition. Soit f est une fonction et df sont domaine de définition. On dit que f est impair si pour tout élément x de df on a la première condition de f est centrée en 0, c'est-à-dire moins x appartient de f, et on doit calculer f de moins x, on va trouver qu'il est égal à moins f de x. Pour cela, on calcule f de moins x à part, puis on calcule moins f de x, on va trouver que f de moins x égale à moins f de x. Sa courbe ici admet l'origine de repère comme centre de symétrie. On va le voir dans les masses suivantes. الدالة الفردية. تعرف لتكون f دالة معرفة على مجموع تعريفات df. نقول أن الدالة f دالة فردية إذا كانت لكل x من df ناقص x تنتمي df، يعني يحصل بينه أن df متماثل نسبة صفر. ثم نبين أن f دو ناقص x تساوي ناقص f دي x. في هذه الحالة نحسبو f دو ناقص x هي الأولى، دونك نعوضو x بناقص x نحسبوها، من بعد نحسبو ناقص f دي x، نلقاو أن f دو ناقص x في هذه الحالة تساوي ناقص f دي x. منحنى الدالة f متماثل بالنسبة لأصل المعنى أو صفر صفر كما نلاحظ في الشكل جانبه. Prends les exemples suivants. Premièrement, soit f de x égale à x plus 3 plus x. Alors f est une fonction impaire. On a df égale à 1 car f est un polynôme. Alors df est centré en 0, c'est-à-dire moins x appartient de f. Donc on calcule f de moins x. On remplace x par moins x. Donc f de moins x égale à moins x à la puissance 3 plus moins x qui égale moins x à la puissance 3 moins x. Or, et moins f de x égale à moins x plus 3 moins x. Donc f de moins x égale à moins f de x. Alors f est une fonction impaire. Deuxièmement, soit g de x égale à sinus de x. On va montrer que sinus de x est une fonction impaire. On a ddg égale à r, alors ddg est centré en 0, alors moins x appartient de ddg. On calcule g de moins x égale à sinus de moins x. On sait que sinus de moins x égale à moins sinus de x, cause de trigonométrie. Donc g de moins x égale à moins g de x, alors sinus de x est une fonction impaire. Troisièmement, soit la fonction h définie par
h de x égale à x de x au carré plus 1. On va montrer que h est une fonction impaire. Tout d'abord, on va calculer d de h. On a des h égale à x appartient à R tel que x au carré plus 1 différent de 0. Soit l'équation x au carré plus 1 égale à 0, on trouve que les discriminants égale à moins 4, c'est extrêmement négatif, donc l'équation x au carré plus 1 égale à 0, on n'a pas de solution dans R, alors d de h égale à R. Comme d de h égale à R, donc moins x appartient à d de h. Puis on calcule h de moins x. On trouve que h de moins x égale à moins x sur moins x au carré plus 1. Moins x va rester un moins. En bas, ça devient x au carré plus 1. Donc, ça donne moins x sur x au carré plus 1 qui est égal à moins h de x. Alors, h est une fonction impaire. ناخذ بعض الأمثلة. مثال الأول الدالة الحدودية f dx تساوي x ثلاثة زائد x. غنبينو أن الدالة فردية. لدينا دي f تساوي r لأن f دالة حدودية وبالتالي ناقص x تنتمي لدي f. ثم نحسب f de ناقص x تساوي ناقص x الكل أس 3 زائد ناقص x. أنا الأس فردي ناقص خرجنا ناقص دونك تساوي ناقص x 3 ناقص x. نقدر نعملو بناقص دونك عطينا هي ناقص عامل x 3 زائد x يساوي ناقص f دي x أو نحسب ناقص f دي x. ناقص f دي x شناهي؟ هي ناقص x 3 ناقص x دونك هي f دو ناقص x وبالتالي f دو ناقص x تساوي ناقص f دي x. إذن f دالة فردية. مثال ثاني هو الدالة السينوس. دونك اللي أخذنا جي دي x تساوي سين جي x. إذن السينوس دالة فردية. لدينا دائما جي دي جي تساوي r لأن السينوس معرف على r كاملة وبالتالي ناقص x تنتمي إلى دي دو جي. ثم نحسب جي دو ناقص x تساوي سين دو ناقص x. نعلم أن سين دو ناقص x حسب درس حساب مثلثي تساوي ناقص سين جي x وبالتالي جي دو ناقص x تساوي ناقص جي x. إذن سينوس دالة فردية. مثال ثالث غادي ناخدو h دي x تساوي x على x وكاري بلس 1. غنبينو أنها دالة فردية أيضا. لدينا دي h يعني x تنتمي r بحيث x أس 2 زائد 1 يخالف صفر. نحسب معادل x وكاري بلس 1 تساوي صفر. نحسب ديسكريمنت عادي مباشرة هي ناقص 4 سالب قطعا وبالتالي المعادلة x أس 2 زائد 1 تساوي صفر ليست لها حل في r وبالتالي دي h تساوي r. إذن ناقص x تنتمي إلى دي h. ثم نحسب h دو ناقص x تساوي ناقص x على ناقص x وكاري بلس 1. غتبقى واحد ناقص الفوق نخرجوها هي نخرجوها دونك تعطينا ناقص x على x أس 2 زائد 1 ناقص مشات تحت من الأس أس 2 وبالتالي h دو ناقص x تساوي ناقص x ناقص h دو x وبالتالي h دالة فردية. Remarque. Étudier la parité d'une fonction revient à déterminer si elle est paire, impaire ou ni paire ni impaire. ملاحظات. في دراسة زوجية الدالة هو تحديد إما تكون دالة زوجية أو فردية أو تكون ليست زوجية وليست فردية. Pour montrer qu'une fonction définie sur df n'est pas paire, il suffit soit de montrer que son ensemble de définitions n'est pas centré en 0, soit de montrer qu'il existe un réel a de df tel que f de moins a différent de f de a. Pour montrer qu'une fonction f définie sur A n'est pas impaire, il suffit soit de montrer que son ensemble de définition de f n'est pas centré en 0, soit de montrer qu'il existe un réel a de df tel que f de moins a différent de moins f de a. إذا باش نبينو أن الدالة ليست فردية أو ليست زوجية، إما نبينو أن df ليست متماثلة مع صفر أو نلقاو شي عدد بحيث f de ناقص a يخالف f de a ويخالف ناقص f de a. Exemple, premier exemple, on va prendre f égale à f de x égale à racine carrée de x moins 1. Alors facilement à trouver que df égale à 1 plus infini. Donc df n'est pas centré en 0, alors f ni paire ni impair. المثال الأول خدينا f de x تساوي جذر المربع ديال x ناقص 1. حساب ساهل باش نلقاو df تساوي 1 زي ما هي بيناها من قبل. يعني متاح المقام أكبر أو يساوي صفر. إذا نحصل على f تساوي المجال 1 زي ما هي. إذا f ليست زوجية وليست فردية. Exemple 2, on a pris f de x égale à x à puissance 4 moins 2x. f est un polynôme, donc df égale à r. Donc la première condition est vérifiée. df est centré en 0. On va chercher un nombre a tel que f de moins a différent de f de a et différent de f de moins f de a.
On a pris A égale à 1. Après un calcul, on a trouvé f de 1 égale à moins 1. F de moins 1 égale à 3. Donc f de moins 1 différent de f de 1 est différent de moins f de 1. Donc f ni pair ni impair. Donc راح صارينا الدالة الثانية f دي x تساوي x أس 4 ناقص في x f حدودية إذا ندير f تساوي r شرط أول محقق r متماثل من صفر. وغنختار واحد العدد يحقق لينا a بحيث f دو ناقص a يخالف f دو a ويخالف ناقص f دو a. اختارينا a يساوي 1 حسبنا لقينا f دو 1 تساوي ناقص 1 و f دو ناقص 1 لقيناها تساوي 3. إذا f دو ناقص 1 يخالف f دو 1 ويخالف ناقص f دو 1 وبالتالي f ليست زوجية وليست فردية. Finalement, voici des exercices d'application. Premier exercice, déterminer l'appareil des fonctions suivantes, soit pair, soit impair, soit ni pair, soit ni impair. Exercice 2, c'est géométriquement, graphiquement, compléter la présentation graphique des fonctions suivantes. On a pris f est une fonction pair et g une fonction impair. Donc خلينا مع التمارين التطبيقية. التمرين الأول حدد زوجية الدوال التالية، إما تكون دالة فردية أو دالة زوجية أو ليست فردية وليست زوجية. التمرين الثاني هو تمثيل المبيانين للدالة الزوجية والدالة الفردية. كاين تماثل بالنسبة لنحو الأراتين وتماثل سواء أصل المعنى. f زوجية و g فردية.